آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل قاسمی آفیشیل۔ Like, subscribe and press the bell icon for new updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں مدرسہ بدر الاسلام میں۔ ہمیں جہاں تک خبر ملی کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ضلع جمعیت علماء بیگوسرائے کے صدر حضرت مولانا پرویز عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ایک اہم نشست میں شریک تھے، یعنی ایک اہم میٹنگ تھی اور دونوں حضرات شریک تھے۔ ہمارے ساتھ مولانا معظم صاحب بھی ہیں اور حضرت مولانا پرویز عالم صاحب مظاہری بھی ہیں، جو ایک طرف ضلع جمعیت کی طرف سے خزانچی کے عہدے پر ہیں، سیکریٹری کے عہدے پر ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حضرت مولانا پرویز عالم صاحب جو صدر کے عہدے پر ہیں۔ آئیے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ کس معنوں میں میٹنگ رکھی گئی، کیا اس میٹنگ میں باتیں ہوئی حضرت سے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم جانیں گے حضرت مولانا پرویز عالم صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب چینل قاسمی میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کیا سب آج میٹنگ میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آج یہ خبر سن کر فوری طور پر یہاں تشریف لائے۔ مولانا شاداب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اس طرح سے آگے بھی خدمت کا موقع عنایت فرمائے۔ جہاں تک آج کی میٹنگ کا سوال ہے، آج کی میٹنگ تاریخ جو طے تھی اس کے مطابق 9:50 پہ شروع ہوئی۔ اس میں جو باتیں ابھی آئی ہے کہ کیرل کے اندر جمعیت علماء ہند کی ایک نشست ہوئی تھی، وہاں پورے ملک سے اور پورے اسٹیٹ کے ذمہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ اس میں یہ بات طے پائی تھی، چند ایجنڈا تھا تقریباً 5، اس پہ بات آئی تھی کہ آپ لوگوں کو اس کے مطابق کام انجام دینا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی نشست ہوئی کہ حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب مظہر علی محمود مدنی صاحب مظہر علی کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی، اور خاص طور سے وہ جائزہ لیے اور کہ کس ضلع میں کس صوبے میں کیا کام انجام پایا ہے۔ اس لیے آج تمام لوگوں کو بلا کر وہ زون کی شکل میں یہ میٹنگ ہوئی اور رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں اہم کام سب یہ ہے کہ جمعیت علماء جس مقصد کے لیے یہ تنظیم ہے اور کام کر رہی ہے، صحیح طور پر یہ جمعیت علماء جو کام انجام دے رہی ہے، اگر آپ غور کریں تو اسلام بھی آسانی اور شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اس جماعت کی ہر اعتبار سے محنتیں ہوتی رہتی ہے اور آج تک ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے ہدایت کیا تھا کہ ہر اسٹیٹ میں 5 ضلع کو منتخب فرمائیں اور اس میں کیا کیا کام ہونا ہے اس کا خاکہ انہوں نے دیا۔ اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے، مکاتب کے اعتبار سے کہاں کہاں ضرورت ہے مکاتب کی، الحمدللہ اس پر پورے طور پر کام انجام دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی مناسب رپورٹ حضرت کے سامنے آئی ہے اور آگے کے لیے بھی لاہ عمل تیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جہاں جو کمی ہے جس ضلع کے اندر، اس کو بھی سامنے لایا گیا اور اس پر محنت کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ضلع بیگوسرائے جس کے ہم خادم ہیں، وہ ضلع بھی یہ 5 کے اندر شامل ہے۔ کیا مثالی اضلاع جو 5 بنایا گیا ہے، الحمدللہ آپ کا ضلع بھی
अभी की रिपोर्ट के मुताबिक शामिल है। क्या इसमें कोई आगे महीने या तारीख भी कोई आगे तय पाई है कि आइंदा इतने दिनों तक आप रिपोर्ट दें अपने अपने अज़ला के एतबार से? हाँ, उस सिलसिले में बात ये आई है तो हमारे जो सेक्रेटरी बिहार के हैं नाजिम साहब, उन्होंने फरमाया कि ये सारा काम हुआ है और बाकी काम जो होना है इंशाअल्लाह वो एक मजलिस आमला की नशिस्त जमीयत उलमा बिहार की 28 को रखी गई है पटने के अंदर। उसमें सारी बातें आएगी पूरे बिहार की। उसके पहले और अज़ला में उन्होंने प्रोग्राम रखा है जिसमें बेगूसराय का प्रोग्राम भी शामिल है। अल्लाह ने चाहा तो 9 अक्टूबर को आपके ज़िला बेगूसराय में तमाम हमारे यूनिट के लोग तशरीफ़ लाएंगे और ख़ुद सेक्रेटरी बिहार भी आएंगे और वो दीनी तालीम बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद अनवर साहब, इंशाअल्लाह उनकी भी आने की उम्मीद है। और ये नशिस्त इंशाअल्लाह बलिया में 9 तारीख को 11 बजे अंजाम, दिन में 11 बजे। आज की जो नशिस्त थी उसमें जो अहम बातें सामने आई है कि पूरे अज़ला के एतबार से, चाहे जोड़ने के एतबार से हो या फिर ज़िम्मेदारी के एतबार से हो, तो इस सिलसिले में चूँकि उस 5 में हमारा बेगूसराय भी है, तो किस तरीके से अब बेगूसराय के लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे? आप भी ज़िम्मेदार हैं, आप भी ज़िम्मेदार हैं, तो उसकी तैयारी में क्या चीज़ें हैं और उसकी तैयारी में कितने लोग शामिल होंगे और उसकी तैयारी के लिए अभी से ही कोशिश करना पड़ेगा या फिर क्या जिद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी? ये सारी जानकारी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे ऑडियंस को दें ताकि उनको भी खबर हो कि अभी से क्या करना है। अगले महीने के 9 तारीख को बलिया में प्रोग्राम रखा गया है और बेगूसराय ज़िले के अंदर जितने ब्लॉक हैं सभी यूनिट को आगाह कर दिया गया है कि वो लोग वहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस सारे चीज़ पे बातचीत होगी और जमीयत उलमा को मजबूत करने के लिए और जमीयत उलमा को की आवाज़ को गांव-गांव पहुँचाने कैसे पहुँचाया जाए उस सिलसिले में बात होगी इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा तो हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत पुरानी तंजीम है, सदियों से ये जमीयत काम कर रही है और यकीनन कर रही है, ये हर कोई मानता भी है और अपनी आँखों से इसके फ़ायदे लोग देखते भी है, मुआयना भी करते रहते हैं। अभी इस फिल वक्त किन चीज़ों की अशुद्ध यानी बहुत सख्त ज़रूरत है जिसके तहत जमीयत उलमा को कदम उठाना लाजिम और ज़रूरी समझा जाएगा? इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं उस हालात के पेश नज़र अपने बिरादरान वतन से मिलजुल करके काम करने का है, समझा। और हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब का हुक्म है कि हर ज़िले के अंदर बल्कि हर सूबे के हर ज़िले के अंदर सद्भावना मंच कायम किया जाए, उसमें हिंदू मुस्लिम की एक कमेटी बनाया जाए, उस कमेटी के ज़रिए हिंदू को भी बुलाया जाए और मुसलमान को भी बुला करके एक सद्भावना मंच किया जाए ताकि जो नफ़रतें पैदा की गई हैं उस नफ़रत को मोहब्बत से बदल दिया जाए। इस सिलसिले में इससे पहले भी मीटिंग हुई है, हम सब सद्भावना मंच किया था जिसमें सदर मोहतरम भी मौजूद थे, पचवीर में किया गया था और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे एक ज़िला स्तर पर सद्भावना मंच हो ताकि उस प्लेटफार्म पे हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई हो, सारे मिलजुल करके अपने ज़िला को जो नफ़रत की आग झलक रही है उसको कैसे मोहब्बत से बदला जाए, इस सिलसिले इसके लिए कोशिश हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह जमीयत के प्लेटफार्म से। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए ये सारी तफसीलात और ये सारी जानकारी आपको बहस्न बखूबी अंदाज़े से आप समझ गए होंगे कि जमीयत उलमा हिंद अव्वल दिन से ही अपना काम कर रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। इस वक्त जो अभी ज़रूरत है वो अभी जैसा कि हज़रत ने इशारा किया सद्भावना मंच का, हर इलाके में हर खित्ते में इसकी ज़रूरत है। नफ़रतों को ख़त्म किया जाए, प्यार और मोहब्बत को आम किया जाए, ये सबसे बड़ा एक पैगाम अव्वल दिन से जमीयत उलमा हिंद का रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।